nawaambia hasa vijana walioko hapa, garagaza kunkunda, kwamba nidhihirishe kama unanipenda. Ugatanga umubiri wawe nk'ikimenyetso cyo gukunda umuntu. Ukatoa mwili wako kama ishara ya kwamba unampenda. Ugo si urukundo bantu b'Imana. Huo sio upendo wana wa Mungu. Kandi kuva ryari, na pia kuanzia lini igitsina gisigaye kiri mu bushimwe buhabwa abantu bantu b'Imana, kwamba sehemu za siri ni ishara ya kutoa kama zawadi. Kuyu muntu yampaye ibi, kuyu muntu yamfashije ibi, kwamba huyu mtu amenipatia hivi na amesaidia hivi, acha na mimi nikimpatia hiki kitu nimpe mwili wangu. Abajone muri ngaho, vijana mlioko hapa, kono trouve pas chez vous, nibikabe muri mwebwe mwizina rya Yesu. Umubiri wawe urafisa agaciro gusumba iPhone baguha. Mwili wako una thamani zaidi kuliko hata kile ambacho umepatiwa. Umubiri wawe ni ngoro y'Imana nzima. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Umubiri urafisa agaciro gusumba imodoka bokugurira. Mwili wako una thamani kuliko hata gari ambao unaweza kununuliwa. Ariko kandi ndagaruka, nkuko nabajije lakini pia twari mu kiganiro, kama vile ambavyo nimeuliza, tulikuwa katika mjadala, ndababwira ntibugi ingabire ifise imvugo, kado ifise imvugo, zawadi ina msemo wake. Imvugo ibari mu mutima w'umuntu. Zawadi inakuwa ndani ya moyo wa mtu, haipo katika zawadi ile. Lero iyo wakiriye kado, kwa unapopokea zawadi, kubisanzwe wakire nibiri mu mutima w'uwo muntu. Kawaida unakuwa umepokea hata vile ambavyo vipo katika roho ya yule mtu. Nyama muri abana b'Imana, ndio maana kama wana wa Mungu muri sasa kwa mufise discernement.